Wow! Ikuti aku. Apaan tuh? Here we go. Bruh. Bruh. Wow, ada lagi. AK-47. Tembakan lampu. Gun water gel. Wah, keren teman-teman. Wih, sabel gun. Ada tembakan lampu lagi nih. Wah, ada lagi teman-teman. Tembakan lampu. Super Blaster.
Wow, M16. Wah, besar sekali ya. Tembakan lampu. Avenger gun. Space gun. Wow, keren. Wih, ada lagi nih. Wow, shotgun double barrel. Tembakan lampu. Mini shotgun. Wow, so bullet gun energy. Wih, Thomas gun. Revolver gun. Water gun. Wow, Glock pistol water gel. Pistol Captain America. Nah, oke teman-teman. Wih, lihat sepertinya mainan tembak-tembakannya sudah penuh ya. Oke, kita bawa pulang saja. Bye bye.